naba siya na mauyonan during dapita. Oy, hopya. Nagtatagalog ka man. Wala lang. The moment picture. Try lang po Second lang. Wow! Kuya Won. First time naman guys dito diri sa mall sa Negros. Very. So, maggawa sa meron guys. Kay mag-withdraw ko no. Spaghetti pababaw. Spaghetti pababaw. Cute lagi ko nun. Sad balik guys for the cloud. Oh my gosh guys, giusang Jollibee and then Chowking and then Mang Inasal. And ang napilian sa mga first son is Mang Inasal Radyo Town. pala po. Ito, bango. Guys, na namong order. Mukhang ulit din sa We're buying some pasalubong. So cute kasi. Dako kayo. Ay, mapagbong. Expiring date man mo, expiring date.
Sige, guess the price na ha. Ang makatag-an, may mubayad. Sige. 700? Wow, so close. Deserve. Sana all love. Tapos na nga ang pag-unboxing ay we're going to home. Kailang mall, guys. Papunta na kami, guys. Pagdating pababaw. Uwi na kami, guys. Papunta na kami.